Pozdrav, dobri moji ljudi. Večeras imamo sjajan intervju sa sjajnim gostom, Saša Kalem, inače moj budući komšija. To mi je jako drago. Dobrodošao mi komšija u moj studio. Ne mogu da verujem da je nakon koliko godina smo, 3 godine je sad prošlo, od kad smo radili prvi intervju i nakon 3. godine smo postali maltene komšije, jel? Da. Još za koji mjesec? Uskoro, za koju sedmicu, oficijalno objavljujemo da ću se preseliti delomično u Šumadiji. I eto, ti nastavi priču. Zbog čega? Pa ne, suština je, ja i Saša se već jedno duže vreme dogovaramo da ovde napravimo kao neku oazu zdravlja. Neku, što bi rekao, Blumenau zdravnicu jednu, gde će biti šume i šetnje, možda čak i neki boravak, gde će ljudi moći da omirišu ta ulja, pa u nekoj budućnosti, ako to budemo razvili, znaš, možda tu mogu biti neke masaže i sve, ali to je sve neke perspektive i mi želimo da napravimo nešto što ovde ne postoji, praktično. Možda čak i u svetu. Zdravnica mi se sviđa, jer postoji sad već 4 godine od kad sam ja u medijima našim, jel, i pričamo o eteričnim uljima, o prirodnoj medicini, o mojim istraživanjima i ja sam, mislim, za ti 3-4 godine poslao preko 100.000 poruka i maila i poziva i imao sam toliko veliki broj razgovora sa ljudima da je to ozbiljno jedan rad koji stoji iza mene i naravno nakon 4 godine ljudi sve više i više me pitaju kad ćeš ti da otvoriš neko mesto fizičko gdje mi možemo da prisustvujemo i da probamo ta tvoja eterična ulja, da te upoznamo lično i da te možemo po ramenu, halo, gde si i da se eventualno i tretiramo, da ostanemo tu. Međutim, ti si bio taj prvi, mogu ti reći, koji je otvoreno meni dao pristup u tom nekom medijskom rangu, da ispričam svoju priču koja je imala neverovatne pozitivne posljedice i reakcije od stranih ljudi preko 100 zemalja. To sam nekoliko puta već najavio, ali nije loše nikad da se ponovi, jer prošli su već 3 godine i ljudi zaboravljaju ono što sam ja govorio prije 3 ili 4 godine. Ja hoću da podsjetim ljude da sam ja u sred lockdowna krenuo sa pričom da sam pronašao oficijalne podatke u nauci, u FDA-u, u biblioteci, toj naučnoj, da su specifične biljke, to ćemo sad ponovo da ponovim, jel? Kao što je to Helichrysum italicum i Artemisia annua, ozbiljna prirodna sredstva koje su istraživane na raznoraznim patologijama ili bolestima ili kako god želite da nazvane, teškoćama, jel? Gdje su imali rezultate. I ti si bio taj jedan od prvih ljudi koji je meni dao prostor i zahvalan sam doživotno tebi i također sam zahvalan svim ljudima koji su me zvali. Prešli smo preko 100.000 tih poziva i poruka. Iako je bitno... Sećam se, izvini što te prekidam, da si prvi intervju pre mene si beše bio nešto dao u Holandiji, pa su ga obrisali, je li tako bilo? I onda je bio sledeći kod mene. Je li tako bilo? Da. Znači, ja kad sam dao prvu izjavu u Holandiji, nakon drugog dana, to je bilo na Kafe Weltschmerzu, to je jedan podcast, jako famozni podcast u Holandiji, i oni su mene pozvali, pošto sam ja Holanđanin poreklu, jer rođen sam u Holandiji, imam njihov pasoš, i ja sam imao direktan kontakt sa Ministarstvom zdravlja, sa nekim ljudima u organima zdravlja, gdje sam ja predstavio te svoje dokumentacije i dokaze i ispričao sam svoju priču, to je bilo jako interesantno, dobar intervju. Nakon 2 dana smo imali preko 150.000 pregleda, da bi 3. dan saznao da je taj video više nije prisutan na YouTube, da je skinut, da je cenzurisan. I to je bilo negdje 20. godine aprilu. Ja sam ih pozvao i oni su odmah mene u stvari pozvali i rekli su mi smo dobili poziv od ne znam da li je to direktno iz države i dobili smo nalog da skinemo video jer mi ne smijemo da pričamo o tim nekim temama koji su suprotni
toj nekoj verziji, sadašnjoj verziji kako da pomognemo ljudima sa poznatim neprijateljem. Ja. Jeste, znaš šta je sad tu problem, Sale? Mislim, pošto ako je Stavi Fest, mislim, ja zaista mnogo informacija vrtim u glavi. Naravno. Ti danas imaš suludu stvarnost. Dakle, naučna istraživanja sa svih najprestižnijih, znači oni nastavljaju svoj rad i oni zaista ljudi rade. Da. I s druge strane, znaš, imaš ovu medijsku stranu gde zapravo vladaju samo korporacije. I onda, naprimjer, ti nekim stvarima koje su maltene naučno potvrđene 100%, ti ne smeš da pričaš u medijima zato što to korporacije, tako je neko suludo vreme u kojem svi mi živimo, ali sami smo ga stvorili. Tako da šta da se radi. Upravo sam hteo da ponovo kažem, da ispričam tu priču, jer mediji, sad sam dobio pozive i na drugim medijama i kad stignem u studiju, unapred mi kažu, to smiješ da kažeš, ovo ne smiješ da kažeš. Pa dobro, ako ja radim kao istraživač, nisam doktor, alopetske medicine, ali sam istraživač oficijalne prirodne medicine. Ako ja imam dokaz da mogu da dokažem da mogu ljudima da pomognem, pa zar nije suludo da su ti državni organi protiv toga? I što ti kažeš, znači živimo u totalnom svijetu koji je naopako. Ja ne mogu da, još uvijek, prošlo su 4 godine, umjesto da dobijem, ne treba mi nagrada, ne treba mi medalja, ali jedino što tražim je prostor da mi uđemo u dublje istraživanje, da bi mogli da potvrdimo zakonski i naučno da te biljke imaju stvarno delovanje. Sad, ja imam lično dokaze, dovoljno dokaza, malo prije sam rekao preko 100.000 u 3 godine i poruka, i e-maila, i poziva. Inače, ja sam čuo više ljudi uživo, međutim mi ne možemo sve ni da objavimo, ali pustit ćemo danas jedan isečak jedne žene iz Švajcarske da čujete kako to sve izgleda. Tako da ja te potpuno razumem, ali istraživanja treba da se nastavi zbog nas samih. Tako je, zar nije, ako živimo u 2024. godini, zar ne bi bilo logično i normalno kad neki čovjek se pojavi i ima dokaze da, na primjer, ta jedna biljka preventivno može da pomogne ili da spreči čak neku bolest, ozbiljnu bolest kao što je to kancer, ili kao što je to neki tumor, ili kao što je to neka žestoka upala, pa odmah bi trebali pozitivno da reaguju i čak da me podignu i da me podrže za dalja istraživanja. Ali ja sam jako razočaran u činjenici da je ovaj sadašnji svijet i sve, glavne država, jedna, druga, treća, peta, organi zdravlja, da nemaju uopšte viziju i da nemaju otvoreni um, jer da kažu, postoji ova mogućnost, hajde barem da vidimo, da istražimo to, pa ćemo posle potvrditi da li je to tako stvarno ili ne. Ako ne, barem, dobro, istražili smo, znamo sad da nije to tako. Ne, mi ulažemo pare u ratove, ulažemo pare u besmislice koje uopšte ne doprinose nikakav boljitak za naše zdravlje, niti za naš kvalitet života, za naš života. Tako da borba nastavlja, ja neću da odustanem, ne bojim se nikog, znam da moram da razgovaram na jedan taktički način, ne mogu da kažem ono što bi želio da kažem, jer imam potvrde, ali će svi gledalci shvatiti o čemu se radi. Šta je to što si za ovo vreme, kako se nismo videli, šta si novo saznao? A siguran sam da ima mnogo novih stvari. Ima mnogo novih stvari, ali je glavna tema koju sam ja saznao u ovih zadnjih 4 godine da je povećana brojka 3-4 glavnih bolesti ljudi koji se meni javljaju. Naravno, oni kontaktiraju svoje specijaliste, svoje doktore, bolnice, itd. I kad tu prođe jedno vrijeme i nema spasa ili ljudi nemaju poverenje ili hoće paralelno dodatno da rade neki tretman koji će im pomoći da ojačaju imunni sistem, da ojačaju svoje mentalno stanje, jednostavno da se bolje osjećaju, tu ja dolazim u obzir. Međutim, kad sam u kontaktu sa tim ljudima i kad im preporučim, na primjer, neku X biljku,
kao što je to smilje, Elichrysum italicum, ili Artemisia annua, koja je oficijalni lek. Pričali smo o toj temi. Jeste, čak sam čitao naučno istraživanje. Da, to se sad već priznaje. Jeste, to se priznaje kao oficijalni lek protiv malarije, pričali smo o tome. Kako je moguće da, eto, ja moram da razgovaram kao neki jezikom, kako bi rekao sad, nekim jezikom... To se kaže nemušti jezik. Nemušti, sa kodovima, moram da razgovaram... Matrix jezik. Matrix jezikom, znači... Pa pazi, mi živimo u početku transhumanizma, a ti se baviš prirodom. Da. Ti hoćeš da vratiš svet u srednji vek, bre. Sram te bilo. Srednji vek da nas vratiš u ovom savršeno vremenu živimo. Da. Uglavnom, da se vratimo na teme. Koje su glavne bolesti koje su se pojavili u zadnjih par godina? To su kanceri, tumori, rakovi, kardiovaskularne probleme, respiratorne probleme, obolenja na koži kao rezultat malfunkcija tih nekih organa kao što je to jetra, bubrezi, visok pritisak, moždani problemi. To su glavne bolesti koje su se pojavile u velikoj brojci u zadnjih 4-5 godina. Tako da sam ja, naravno, kroz te priče preporučio ljudima da koriste specifična ulja i vidio sam rezultate. I rezultati su neverovatni. Imamo dokaz, na primjer, jedne specifične situacije. Kad se radi o raku, moramo da tražimo koji je to u stvari uzrok pravi iza tog raka. Kako mi dolazimo do te bolesti, jel? Kako se razboli čovjek. I onda sam ja pratio te istraživače, doktore alopetske medicine, hirurge iz cijelog svijeta. I došao sam do zaključke da je na prvom mjestu bitno da razumijemo kako funkcioniše naš organizam i kako je on u prvoj fazi stvoren u materici majke, da bi mi shvatili koliko je bitno funkcija tih nekih delova u organizmu. A to jeste, eto, da krenemo sa početkom životom. Embrio kad se stvara u materici majke, on se stvara u stvari, znači, kad žena zatrudi, nakon par dana te trudnoće, matične ćelije se stvare u materici. To su kao da bacite klikere, sad 5-6 klikera u materici i oni su nezavisni, ali se nakon 5-6 dana skupe, stvore i stvaraju jezera, krvna jezera, koji zatim stvaraju prve krvne sudove i koji onda stvaraju prvi organ u materici. A to nije ni mozak, nije ni glava, nije ni jetra, nije ni bubreg, nego je srce. Prvi organ koji se stvara. Aha, znači ide sve iz srca. Sve ide iz srca. Više jako zanimljivo, o tome nikad nisam razmišljao. Eto vidiš. Bravo. Znači, iz srca i tu se stvaraju autoputevi krvnih sudova koji zatim stvaraju sve ostale organe i tu se stvori taj kompletni embrio u stomaku, u matrici i nakon 9. sedmice se pali, pinalna žlezda se pale u mozgu embrija i to je rođenje tvoje duše. Sad da prevedem, da bude malo jasno za gledalce koji je proces u pitanju. Ako je to činjenica da je srce glavni organ i srce je pored toga pumpa, motor koji pokreće krvni tok u telu, to znači da je ta krv u stvari koja to je naša nafta. To je taj... Srce je zapravo Teslin motor na izmenični, a krv je nafta. Jeste. A srce ima čak u sebi, ti si spomenuo Teslu, on ima svoj tok, znači poseban tok u samom srcu imaš još jedan poseban tok te krvi i srce ima elektromagnetno polje koja snabdeva ceo organizam sa tom krvi. A šta je u toj krvi? Kiseonik i svi ostali komponenti
da bi mi mogli da budemo živi, da budemo ovako zdravi kako jesmo. Jel? Da. Znači, to je početak da bi ljudi shvatili koliko je bitno ta krvna slika, krvna plazma i krvni sudovi. I kvalitet tih krvnih sudova zavisi od našeg načina života. Znači, rodi se beba, ona je perfektna. A ljudi isto moraju da znaju jednu stvar. Kad bi znali koliko je dug taj autoput krvnih sudova, prepali bi se. Eto, ja sam tebe možda pitao... Znam odgovor sada, ali reci ga. Ukupno, celokupni autoput naših krvnih sudova u našem organizmu je skoro 100.000 km. Znači, bukvalno, ti krvni sudovi mogu da preputuju 2 puta ceo svet, koji ima obim neki 42-3 hiljade km. 100.000 km ti je trećina puta do meseca. Eto. Trećina. Znači, svaki čovek prosječno ima između 90 do 100.000 km krvnih sudova. Pa si ti koliko je to kompleksno? Jeste. Zamisli da je samo ta pomisao. Da. Ja sam iz jednog srca se na kraju razvije mozak. Zamisli. Da. Ja sam bio totalno fasciniran sa tom činjenicom. I shvatio sam... Da što mi nije jasno, kako je moguće da pored takvih činjenica oni idu s nekom tom evolucijom? Mislim, kada znaš da je suviše kompleksno za evoluciju, znaš, prosto toliko je kristalno jasno koliko je to kompleksno, da naš. Ja, na primjer, meni je sve jasnije i jasnije kako funkcionišemo mi i koliko smo mi u stvari svi, svaki čovjek, svaka biljka, svako živo biće, samo jedna projekcija sunca. I ta projekcija sunca, znači sunce je projektor, a mi smo, svet je teatar tog sunca i mi smo napravljeni od te sunčeve energije. Znači, celokupna organizam je baziran na sunčevu energiju. Zato, eto, čak možemo, da sad ulazimo... Pazi, to je... Biblijska priča. Fizički, na primjer, isto dokazano. Dakle, sve staje na apsolutnoj nuli. Na apsolutnoj nuli atomi staju. Dakle, da. Izvor toplote i mora biti sve. Jeste, znači sunce je u stvari to koje je dao energiju i maji, i tvojoj mami, i tati, koji su se, dovoljno složili da bi ta žena zatrudnila. To je ta energija koja stvara taj krvni plazam u matrici. Ta matrica stvara srce i srce je prvi organ koji stvara, znači od srca sve zavisi. Znači elektromagnetno polje srca određuje tebe kao čovjeka i sad, naravno, kroz život, sad zavisi na koji način živiš i kako je naš život predeljen da živimo, kako smo mi naučeni da živimo, da bi ostali u zdravom stanju, u blagostanju i gdje, pored toga, naš funkcioniše u idealnoj situaciji. Znači, to je prva neka moja prvo shvatanje da bi ljudi saznali koliko je važno ta krv i održavanje te krvne slike i kako ili da li je moguće uopšte da se, na primjer, nakon jednog vremena, ako ste bolesni ili ako imate neko oštećenje, da li je uopšte moguće da ozdravite ili ne. Znaš, kažeš, imao sam srčani infarkt, neću biti više nikad isti. Ili imao sam visok pritisak, 210 sa ne znam koliko, da li ću biti normalan ikad više u životu, jel? Da, odgovor na pitanje je sasvim normalno, jeste moguće, sve je moguće jer ako promijenite način života, ako ste imali loše navike i napravite dobre navike, to je prvi korak. Drugi korak, ishrana. Treći korak, ne bih rekao ishrana, drugi korak je odmor. Da, to je toliko jako bitno. Znači, ulazimo u navike čoveka. Eto, ja koji pričam non stop sa ljudima, 100 ljudi na dan, i što sam uvidio? Da je ta način života, navike koje ima čovjek, svakodnevne navike, da su oni najbitnije. Znači, ako ste vi željni da poboljšate vaše
zdravlje i živote, navika mora da se promeni. Ta navika, kako je možete promijeniti? Na prvom mjestu morate se odmoriti, odspavati dovoljno sati. To je prva stvar. Jer vi kad dobro spavate, vi produžujete život i skraćujete starenje, proces starenje u vašem organizmu. To što kažu, ima jedna izreka poznata i u Srbiji ili na Balkanu, ko rano, kako se kaže? Ko rano rani dve sreće grabi. Ja se slažem sa tom činjenicom. Ali znači da je legao ranije. Bravo. To je ključna stvar. Mene to preporodilo, od kad sam na selu ležem ranije, toliko sam odmorniji. Jeste. Ali ako vi radite kao što ja radim noćnu smenu, pa moram Kineze, pa Indijce, pa Australijance i onda pređemo u Evropu, pa iz Evrope u Americi i radite dosta noćnu smenu kao što sam ja, Boga mi, ne mogu da se ustanem u 6 izutra jer to bi me ubilo, razumijete? Znači, jako je bitno za ljude da shvataju, bolje kasnije malo da se ustaneš, ako kasno ležeš, a priličito mi kasno ležemo sad. Ja mislim po prosjeku između 11 i 1, a to nije baš najbolje, a to je taj način života, to su te navike koje uopšte nisu okej. Ali ako ste već legli u 1, nemojte se slučajno ustavati u 6. Nemojte ustavati, iako vam kažu da, to je zdravo izutra da vidiš, ne. Odspavajte što duže da bi se organizam mogao da odmori i da bi se vaš organizam mogao da oporavi i regeneriše. Znači, regeneracija je u odmoru. Što duže spavate, odmarate, vi produžujete život. Znači, to je glavna stvar. Nakon toga, nakon odmora, ide ishrana. Kako možete, na primjer, ako imate masnu jetru, imate začepljenja krvnih sudova, da li je onda moguće da tu masnoću povadiš, jel? Da, postoji mogućnost. Ishrana. Ti si ovdje na selu, ja sam primetio da ti sadiš ovdje neke voćke i druge neke povrće i voće, jel? Šta sam sve posadio? Da, i pričali smo koliko puta o nekim voćkama i nekim drugim stvarima i ja možda čak nisam bio ni svestan koliko je bitno, na primjer, imati top 3-4 nekih izvora ishrane. Na prvom mjestu, ako imate holesterol, ako imate krvne sudove koje su začepljene, na primjer. Daću ti primjer jedan, ti si posadio jagode ovdje, jel tako? Da. Jagoda, to su u Americi sad, ne samo u Americi, i u Kini i u drugim dijelovima svijeta potvrdili da u toj jagodi ima ketona, pa ima, sad da ne nabrajem sad hemijske te sastoje, da ne bi zamutio ljudima pamet. Ona je idealna za čišćenje masnoće u krvnim sudovima. Naprimjer, jagoda. Jedan. Sve jagoda... I, pazi, borovnica, uspevaju nikad lakše. Jagoda. Nikad lakše. Uopšte ne može ništa, niti mnogo kiše, niti mnogo sunca. Znači, nemojte samo da prskate. Nemojte samo da prskate to, da bude organskog kvaliteta, to je jako bitno, jer ako ste poprskali, ako ste uzeli tamo neke jagode koje su obavezno sa nekim hemikalijama, to ne. Jer onda ulazimo opet u nezdravu ishranu koja ima jako negativan uticaj u tim krvnim sudovima. Sad želim da objasnim ljudima kako funkcioniše taj krvni sud. To je kao cilinder, jel? A on je debao kao jedna dlaka. I zamisli sad, kroz tu dlaku mora da teče krv. Da. Znači, krvni sudovi moraju da budu, oni jesu elastični, zato krv je pumpa koja, znači, i ta krv mora, ta vena mora da se proširi da bi ti mogao da imaš idealan protok krvi, jel? Šta se dešava? U početku svi su krvni sudovi kao neka pista zaleđena koja je ko staklo glat. Da, ono sve klizi. Klizavo. Klizi, znači kad bi bacio nešto na tom ledu, to bi klizalo večno, bez da se zaustavi. To znači da imate krvne sudove koje su zdravog oblika i gdje krv možda teče kako treba. Jel tako? 120 sa 80. To je onaj najbolji pilotski pritisak. Međutim,
šta se dešava u ovim zadnjim 4 godinama i naravno ako nezdravo živite, ali naročito sad ovih zadnjih par godina ti krvni sudovi su u totalnom haosu. Pa dobro, rekli smo, ja mislim da je gojaznost na prvom mjestu, ali vidiš, zašto je gojaznost na prvo mjesto smrtnosti? Nekom debelom čoveku treba još 100.000 km krvnih sudova da bi on mogao da uopšte da preživi. Da. Još ona mast mu steže. To je razlog, znači opet su krvni sudovi i krvna slika na prvom mjestu da bi čovjek bio zdrav ili nezdrav. Na osnovu te krvne slike i protok krvi, a to su radili u Indiji, a i Ayurveda koja 1000 i 1000 godina postoji, i u kineskoj medicini koja je isto također 10.000 možda je stara, šta su oni merili? Merili su puls. Na osnovu pulsa i na osnovu boje očiju i na osnovu jezika tačno mogu da procene tvoju krvnu sliku i protok tvojih krvnih sudova. Pošto jeste logično, da, tačno. I ako smo mi ustanovili, ako znamo koliko je bitno da imate zdrav krvni protok, onda je rješenje u zdravoj ishrani, ispravljanju regeneraciji tih krvnih sudova i obnavljanje regeneracije organa i opšteg zdravlja. Jer to je znači glavna bitna stvar da bi mi mogli da uđemo sad u sljedeću temu. Naravno, ja sam ti rekao malo prije koliko ima tih voćki i eto, ja ću da postoji. Znači, jagoda, borovnica, padliđan, brokoli, eto, karfiol, to su pet ishrane, jel? Koje ako koristite i pijete pored toga 2 puta dnevno čaj na prazan želudac, vi produžujete život pa skoro sa 90% garancije, produžujete život jer oni imaju dovoljno tih sastojaka, hemijskih sastojaka, prirodnih hemijskih sastoja, koji će da spreče proces starenja i proces starenja i proces obolenja. Znači, u stvari, kako postaneš, ti si zdrav i odjedno oboliš. Pa zato što nemaš dovoljno kiseonika. Protok kiseonika kroz krvne sudove ne dolazi do organa. I šta onda se dešava? Taj organ poplavi. Ne funkcioniše i ti dobiješ moždani udar. I čao se. Jasno. Razumeš? Tako da, ako postoje ta istraživanja, mi imamo dokaze, ta biblioteka postoji i tu smo pronašli naravno da te biljke koje mi proizvodimo ovdje na Balkanu se pokazale najbolje, najlekovitije da bi ozdravili i regenerisali te krvne sudove i krvnu sliku. Par ljudi su se javili otvoreno meni i bili su u baš jednoj velikoj krizi gdje su imali, na primjer, tumore i rakove. Čak sa analizama gdje su im davali 5 godina života. Ili možda manje i možda više. Ali nema ti, to ti je ono, krajni put tvoj životni i snalazi se. I ti su mi ljudi potvrdili nakon upotrebe slatkog pelina i smilja 2-3 puta dnevno upotrebljavajući sa kašikicom, nego to je najbolji način upotrebe. Uzeti kašikicu kokosovog ulja, dostaviti 2 kapi, pojesti, piti čaj od mente, piti čaj od slatkog pelina, piti čaj, na primjer, koji je još dobar, kamilica. I nakon 3 mjeseca rezultati, zovu me ljudi, plaču, moramo te vidjeti na telefonu, treba nam zagrljaj, spasio si nas od života, jer to je ono emotivni moment, kad ti neko kaže takvu lošu vest i nakon 3 mjeseca obratno, dobiješ rezultate i napraviš totalni pomak u pozitivnom smislu, to znači da ja imam dokaze da mi moramo da pokrenemo ozbiljna istraživanja u ovoj zemlji ili bilo kojoj zemlji, ne interesuje me ni kojoj zemlji, nego ja jedino što tražim nakon ove moje muke, rada i truda, da se otvori jedan prostor gdje ozbiljno možemo sjesti u laboratorijumu
gdje ćemo se priključiti sa Vinčom, sa ovim, sa onim u Americi, u Francusku, u Nemačku, i gdje ćemo staviti 1000 ljudi ili 10.000 ljudi da radimo probe. I ako dođemo do zaključke da je to rešenje, pa brate moj, mi smo onda bukvalno ne samo na konju što se tiče zdravlja, nego smo na konju jer ćemo dobiti totalni preokret u regionu, jer to raste tu, kod nas. Razumeš? Jeste, ali ćeš navući i dosta neprijatelja. Pa dobro, ali nema veze. Mislim. ne znam da li si čuo, na primjer, slučaj u Engleskoj. Ko ima sad, na primjer. Kate. A imao i Charles, tako. Nešto ih napao. Pa žestoko, jel da? Žestoko. Ja sam mislim, da imaju neku, da su spremili neku bocu za rak, pa je malo naša reklama. Šta god da imaju, dobro, šta god da imaju, pa možda da, možda ne, ja mislim da ne. Ja ozbiljno mislim da oni imaju obolenja, da su ozbiljno sad po tim nekim medikacijama, ali ja imam drugačiju želju. Politika, ok, svi mi znamo da politika i koga oni predstavljaju već, jel, mene to manje više ne interesuje. Mene interesuje čovjek. Ta žena je žena mlada i bilo ko da je, ja bi volio da probam s njima, eto, da dođem u kontaktu sa tom Kate i da joj kažem, Kate, evo ti ovo, paralelno, probaj. Neće, znaš, probaj. Kad bi oni to probali, kad bi njima to delovalo, a ja znam da bi to delovalo pozitivno, zamisli šta bi onda mogli da uradimo. Znači ti faktički, i to je meni misija, mislim da je to jedini način da mi stvorimo neko blagostanje u svijetu i neki mir, je da pokažemo, kao što je Tesla pokazao da možemo da osvetlimo sobu i grad i ulicu i šta god, da postoji u prirodi medicina, da postoji rešenje za te boleštine koje dokrajče bilo kojeg čoveka. I sad mene malo manje više interesuje ko je to, šta je to. Da li je to Maradona, Messi, ili je to Novak Đoković, ili je to neki političar, ili je to kraljica. Meni je u cilju da mi dođemo do tih ljudi i da oni to probaju, jer neće ništa od nemoći. Razumiješ? Ja mislim da bi to bila idealna taktika da, na primjer, eto, opet postanemo nešto pozitivno u ovoj Europi i da ne pričamo previše. Mislim, ne možeš ti izbjeći sad sukobe i ratove i ovo što se desilo neki dan, jel? U Moskvi i te strahovite priče. Užas, da. Užas. Međutim, u svem u tom moru negativnosti moramo da pričamo o nekim pozitivnim stvarima. Ja mislim da imamo nešto ne pozitivno, nego božanstveno. I to trebamo ozbiljno da iskoristimo i da se bavimo s tim. I ja ti se opet zahvaljujem da mi daješ prostor, jer u drugim medijama koji bi mogli da prošire tu priču za 2 dana i da bude prime time bilo gdje, na svakim kanalu, i da se priča o toj temi. Znači, još uvijek ja ne čujem, eto, niti se zna. Nego kad budem, eto, ja sam i gostovao i na televizije, dobiješ 10 minuta i nekako te tretiraju kao da si neki, usput neki koji je došao, znaš, usput neki koji želi da napravi reklamu. Ja ne želim da pravim nikakve reklame, ljudi moji. Kakve reklame? Ja ću da živim još 20, 30 godina, 40 godina i otiću na onaj drugi svijet. Jel' tako? Šta će mi? Ne želim uopšte ništa reklamiran. Ti radiš ono što voliš i imam misiju. Hvala ti na tom. Imam misiju, životnu misiju. Meni znači. Svaka konzultacija je za dž. Ja ne naplaćujem konzultacije. Da sam naplatio konzultacije, sad bi bio milioner. U zadnjih 4 godine da sam po 5 eura naplatio konzultaciju, bio bi milioner. Ne želim to. Želim, eto, tu koji si mi dao prostor u početku i večan sam zahvalan jer ti sudeluješ sad. Zato sam i odlučio kad su me pitali ljudi, hoćeš da otvoriš zdravnicu ili neku kuću za tretmane ili neko mesto, prodavnicu gdje mi možemo fizički da te posjetimo, ja sam odbio. Znaš koliko sam ja dobio poziva i ponuda iz cijelog svijeta. Mene su čak zvali, ovako to moram da kažem, u jednom momentu kad sam prešao preko 500 000 pregleda, na primjer, na par intervjua,
meni stiže e-mail i stiže mi poruka na Instagram. Neki advokat koji se bavi kriminalnim nekim stvarima, dobro, advokat je on inače, i on meni piše ovako, kaže, mi vas pratimo, jako imate interesantan profil, svaka vam čast, mi vas želimo da pozovnemo u našu elitnu grupu Iluminata, da vi pričustvujete i mi ćemo vama dati sve prihode, pare, šta god želite, da nemate uopšte brige, doživotno da nemate brige. Nema da zezaš što ste kontaktirali. Kontaktirali su me. Ovo je prvi put dajem tu izjavu. Ja inače ne želim da pričam o tim nekim nebulozima, nego želim da pričam to the point, o zdravlju, kako mogu da ti pomognem ako te boli ovo. Jasno, ali moram da kažem ovo, moram da spomenem ovo, jer ja sam ipak jedna jedinka, mali čovjek, nebitan, ja sam nebitan, ali moj rad je jako bitan. Jako bitan, a oni me džaba nisu kontaktirali. Jer ja sam imao posla prethodno, prije jedno 5, 6, 7, 8 godina, sa farma kompanijama, ja sam njima prodavao sirovine. Moraju ljudi jednu da shvate, da kad farma kompanija ili bilo koji veliki brend kupi sirovinu prirodnog karaktera, koji će da upotrebi u formulaciju neku medicinsku ili bilo kojeg tretmana, oni imaju pravo da sakriju sastoj tog patenta. A to je u stvari ključno. Ako je glavni sastojak Helichrysum italicum ili Artemisia annua, koji imaju artemizinin, ili imaju alfa-pinen, ili imaju kurkuminije, ili imaju te sastojke koje su bitne da ozdrave čoveka, ili da regenerišu krvni tok, ili da regenerišu krvnu sliku, krvnu plazmu. Zatim, šta se dešava? Kad sam dobio tu poruku, ja sam ladno mogao, ja sam bio sa tim farma kompanijama i oni su mi tad rekli da mi ne smemo da progovorimo uopšte o tim glavnim sastojcima. Mi ne možemo da pričamo na pamet, dobili smo nalog, to je patent i nema priče. A šta to znači? Da je na prvom mestu profit i tek na trećem mestu zdravlje. Znači ono tebi može nešto malo da učini i ja sam to uvidio i onda sam kad sam se vratio kući naravno i kad smo radili daljne istraživanja, morali smo da napravimo odluku da li da nastavljamo da budemo dobavljači tih kompanija ili ne. I mi smo odlučili, ja sam odlučio, uprkos da ne radimo više, da napravimo svoju liniju, da ne lažemo ljude, da ne mešamo sastojke, da ne pravimo patente, jer ti od jednog glavnog sastojka, kao što je to, na primjer, eterično ulje, ne možeš da patentiraš. Ti samo ga možeš patentirati ako ćeš da dodaš tamo neke druge sastojke i onda zapišeš, sakriješ ga i ti ga prodaješ kao... Jasno. To je jasno, jasna priča. Ili ako, ne znam, svoje seme razviješ u laboratoriji, onda ti možeš da odgovor na pitanje tog čovjeka koji je mene kontaktirao, koji ima ozbiljan profil, ja sam napravio fotografiju tog poziva i te ponude koje sam tad dobio. Ja sam automatski tog čovjeka blokirao i sve, ali sam ostavio sebi u screenshotu tako da znaju ljudi da ja ovdje nisam slučajno i naravno za svoju bezbednost neću ništa sad, neću da dajem izjave da ja mogu 100% da izliječim ovo, nego imam ozbiljne dokaze, ozbiljno dovoljno da mi moramo ozbiljno krenemo istraživanjem i da to bude podržano sa strane nekih državnih organa, oficijalnih organa gdje mi možemo, kažemo, ljudi, mi imamo ovo rješenje i to je potvrđeno. Koliko miliona ljudi živi na Balkanu, brate? Tako da... Koliko hoćeš. Zašto ne napraviti jedan test case, 5.000 ljudi koji imaju, na primjer, problema sa rakom, sa tumorima, zašto da ne pravimo test case, pa ćemo vidjeti, potvrdit ćemo nakon 5.000 ljudi, potvrdit ćemo da li to stvarno pomaže ili ne, ili da li paralelno možda pomogne ili ne. Jasno, da. Pored toga, imali smo slučaj iz Švajcarske, dobio sam ponudu iz Amerike
da tamo otvorim centar za rehabilitaciju. Dobio sam ponuda iz cijelog svijeta da radim ja nešto tamo u kolaboraciji sa tim nekim ekipama stranim. Ja sam to sve odbio. Sve sam blokirao i odbio i meni je cilj, odlučio sam tu kod tebe u šumi da otvorim, ako ću već da imam fizičko mesto, to će biti tu kod tebe koji si zaradio, to kao mediji si doslovno zaradio da to bude tu. I mislim... Hvala ti, brate. Ne. Pazi, meni je pre svega mnogo drago, pošto si mi ti veliki prijatelj, što ćeš ti kao prijatelj meni biti pored. Pa i meni je to. Naravno, to je na prvom mestu. Da. Svakako, odnos je onaj što nas drži, to nisam možda rekao, ali jesam, odnos je pored odmora, zdrave ishrane i te prirodne solucije, odnos sa drugim čovjekom je najbitniji. Jer kad ti imaš prijatelja pravog, kad ti imaš poverenje u tog prijatelja, kad možeš da se osloniš na njega, kad ti je teško i obratno, i kad imaš porodicu ili ne, na koju se možeš osloniti, to su te prave stvari. Znači, džaba ti je i zdrava ishrana, i odmor, i ulja čak moja najbolja na svijetu, ako ti nemaš odnos dobar, tvoj će život biti... Emocije su jako važne. Pa najbitnije, to je istraživanje pokazalo u Harvard, je to od 1931. dokazao i to imam te dokaze. Znači, napisan je rezultat 700 ljudi koji su... Znači, oni su samo sa 700 ljudi zaključili to. A ja govorim, malo prije ti govorim da sam ja poslao preko 100.000 poruka raznim ljudima. Znači, to je 100.000 porodica, dece. Mene pitaju ovi iz marketinga, puna mi je glava tog marketinga i žao mi je što ja moram ovako da se napinjem marketinških, što kažu oni, moraš da se pojaviš u medije, moraš da se promovišeš, moraš da se Kažem ja, pa bitnije je da ja poznajem čovjeka koji je u nekoj frci i da ja odvojim sat vremena tom čovjeku lično i da nema kamera i da ja njega poslušam duševno i da znam šta mu se dešava, da on ima taj osjećaj da stvarno neko brine o njemu i obratno, jel? I da pomognem tom čovjeku. Tako da ja u zadnjih 3 mjeseca nemam ni vremena da izađem da ti pravo kažem, mene ljudi pitaju non stop, pa gdje si, nemate na YouTube-u, ajde kad ćeš da radiš sljedeći intervju, non stop me pitaju, znaš. Pa i verujem mi, ne trebaš da se stalno pojavljaš. Pa okej. Nego kad skupiš neko znanje, neko iskustvo, mnogo ljudi, neke eksperimente, kada odradiš, znaš, onda se pokažeš. I to je meni potpuno... Pazi, znaš što je problem kod nas? Problem kod nas su, mi smo sada ušli u neko vreme koje bi ja nazvao vreme krajnosti. Znaš, ili pripadaš ovom taboru ili pripadaš ovom. Ne, ja pripadam svakom taboru koji je super. Dakle, znači, mene kada, ne znam, boli me glava, znači ja ću drage volje popiti brufen. Ali neću prestati da uzimam smilje svakog dana. Znaš, tako je. Mislim, znaš, ja nisam, kad bi sad imao neko veliko upalo grla, uvati me. Pa naravno ću popiti antibiotik. Ali neću prestati da ovo koristim i da ovo istražujem, jer u prirodi leži srž svega. Tako. Ali mi živimo u toj krajnosti gde je samo novac bitan i zato i ulazimo u, po mom nekom mišljenju, kraj sveta, ako ovako nastavimo, a po tvom, mogli bi sad malo i to da ispričamo, ti misliš da sledeće godine, ja bi zaista volao da si u pravu, zlo ima da doživi konačni udarac. Da. Jer ako zaista nastavimo ovim tempom i ovim stilom, znaš, te krajnosti, mi ćemo zaista propasti kod civilizacije. Znaš, jer ti ono što je najlepše sa jedne strane, znači ti uništavaš zbog ove druge strane ili obrnuto. Umesto da iskoristiš najbolje od svega i da napraviš full package, što kažu, tako. Da, ja nekako, pošto imam tu mogućnost životnu da budem istraživač te prirodne medicine, biljaka i općenito prirode, prepoznaješ cikluse. I bio sam jako dobar student istorije i sad u ovo doba, ludo doba što živimo, gdje moramo da gledamo svakodnevno kako se ubijaju 30 skoro 1000 dece u Gazi, gdje se ubijaju svakodnevno, ne znam koliko dece, što mi je najžalije, ta deca koje znači ne voluntarno ginu. Znači, jedna je stvar ako ti voluntarno ideš tamo na ratištu i ti hoćeš sad da se pucketaš i to ti je biznis, znaš, to ti je hobi, radiš za platu. Iako je to debilno, ali... Mislim, to je van svake pameti, ali dobro, nije nas majka rodila da mi umiremo tamo na nekom
Battlefieldu, kako je to razmišljanje na prvom mestu? Znači, to je jedna krajnost u kojoj mi živimo i također živimo u drugoj krajnosti gdje se propagira bet and win i gdje se gleda fudbal svaki dan. Ja sam predložio jednu fantastičnu ideju, pošto sam ja bivši profesionalni fudbaler i znam te igrače, tak sam bio, sedio sam sa Mesijom dok sam u Barceloni za zlatna doba kad je bio Messi tu i znam i druge sportaše. Ja sam predložio sljedeće, Ronaldo i Messi, zamisli ovo je sad misao, Messi i Ronaldo, sastanak, njih dvojica, idemo u Ibici, odmor, njih 6-7 najboljih igrača sveta, sastanak i kažu, znate šta, prestanak totalni igranje fudbala, protest. Nema više igranja fudbala, dok god postoji ratište gdje se ubijaju deca, mi nećemo igrati fudbal. Spartacus punto tres. Šta bi se desilo? Znači, desilo bi se sve, ali se ljudi plaše, znaš. Pa, ali oni imaju... Su oni velike figure. Oni imaju realnu mogućnost. Znaš, nije bio krenuo lično iluminat ovaj glav. Ne, ali nakupili su... Ne mogu oni protiv mase. Kako je Spartacus dobio? U istoriju, hoću da ti kažem da je taj ciklus istorije se ponavlja. Zlo zavlada, ali zlo ne može nikad da zavlada baš dugo da, znaš. Ja mislim da smo mi pri kraju tog zla i da smo jako blizu zlatnog doba gdje neće biti više ratova, gdje će to biti suludo uopšte da pomislimo na te gluposti i klanja i ubijanja. Ovo je zadnji pokušaj zla i đavla, šeitana, kako god želite da ga nazovnete, ovo je zadnji pokušaj, kao što je to bio zadnji pokušaj između 39. i 45. I onda je ponovo odjednom, Liberation Day, 5. maja, pojavili su se sa istoka pap i svi su se pomirili. Odjednom mir, jer je u stvari to zlo porušeno bilo i od 45. do 90. 45 punih godina, što je interesantno, 45 to je 9, to je opet simbolički, to je opet taj ciklus, mentalni ciklus i ne samo naš nego i kozmički i ta inteligencija uopšte u svemiru koja dovodi do jednog blagostanja, 45 godina blagostanja, čovječe, uopšte mi nismo razmišljali za vrijeme te stare Jugoslavije, sad da li je ona bila ok ili nije ok, nije bitno, ali je bilo blagostanje, činjenica da se nije razgovaralo o poginitim dece, da nisu se klali deca, tih 45 godina je bilo sasvim ok, razumiješ? A sad je ovo totalno prešlo u suludo vrijeme. Ja sam sad naveo način na koji bi mi mogli da napravimo korak. Eto, Messi i Ronaldo neka sednu, pola sveta će saznati za tu neku drugu verziju. Eto, to je jedna stvar. Apsolutno se slažem, da. A sa druge strane, mislim, zašto govorim sad 39. 45. Pa sad 2019. jako bitna godina. Šta je se desilo 19. godine? Istraživanje političke scene iz Evropske unije, poverenje mase u politiku i poverenje mase u medije. I rezultat toga je bio da je 84% nije imao uopšte poverenje, što je jedan jako dobar znak da masa uopšte nije toliko glupa ko što mi mislimo da jeste. Pa internet nas je umržen, čoveče, ne možeš. Nego je uplašena jer je život u pitanju. Jer kad ti neko ugrožava život s jednim pritiskom ili sa jednom ili sa ili bolest ili to i zatvorom te prete, evo ga, Julian Assange, gde je Julian Assange? Sad ja moram da se ustručavam da li uopšte mogu da spomenim Juliana Assangea u tvom intervju ili, na primjer, u medijima. Hoću da kažem da koliko je sulud sve da je čovjek koji govori istinu, koji je izdao, na primjer, šta rade te države i kako se oni ponašaju sprema nama, koji rade za nas, ne mi za njih. Znači, oni moraju da rade za nas, ne mi za njih. To je isto jedan koncept
koji je totalno pogrešno naučen u našim glavima, mi još imamo streptimo kad vidimo predsjednika tamo nekog ili političara nekog, jao, samo da me ne uapsi ili da me ne uapsi ili da me neka kazna ili ja ćuti. Sale, pa zato što si ti potpuno zavisan od sistema. Kad bi ti ljudi živeli ovde kao ja na selu, čak i da te neko natera da uđeš u, ne znam, tipa kao neki poluzatvor, ti ćeš ovde preživeti. Znaš, imaćeš neku kravu, mleko, paradajz, sir, ti ćeš ostaneš živ. Živit ćeš skromno, ali ćeš uspjeti da preživiš, ali ti u gradu ne možeš, ti mora da slušaš. Zato su seljaci svi sveta na štrajku. Jer o čemu se radi, Gorane? Oni oduzimaju našu nezavisnost koja jeste na selu, koja jeste u prirodi. Šta će tebi prodavnica, supermarket i one megalomanske kompanije koje će da prodaju šta? Nezdravu hranu, koji imaju glisofate, fluor i koliko imaju tih nekih sastojaka u sebi koji kvare vaše krvne sudove, pa postanete gojazni, pa imate pogrešne navike, pa imate totalno pogrešan način života. Sviđaj se, znaš. Pa, na primjer, kokoške isto. Naš vole kad je, znaš, ponekad baciš malo, koncentrat. Znaš kako kljuca, bre. Sviđaju se ukus, bre. Vidiš, samo otvara usta. Pa dobro, oni su gladni, svakako. Svaki čovjek je tako... Ali čovjek bi trebao da postane svestan da taj ukus je isto što i droga. Znači, možda jeste super rakija, ali 7 rakija nije dobro. Ali vidi, Gorane, mi smo bića koje non stop bi jeli i pili i mi smo takvi. To je naša narava, nama treba energija da bi mogli da preživimo. Bilo šta da ti sad staviš na stolu, detetu jednom, on će da pogleda i da krene da jede. Eto ti, Kiriki, pa nisi mogao da odustaneš da ga ne pojedeš. To je naša narava. Znači, mi imamo tu naravu, imamo potrebu za hranom. Sad, kako smo mi naučeni od početka da vredujemo neke stvari? Ne, ja bi se vratio našoj istinskoj i iskonskoj tradiciji, a to jeste ona tradicija na selu, gdje se meso jede 2, 3, 4 puta godišnje, gdje je pršuta organskog kvaliteta i možda jedeš meso, ako nije prskano. Nema problema, ali crveno meso strogo izbjegavajte ako ćete ga kupiti mljeveno meso u prodavnici i ako ga jedete svaki dan, očekujte najgore. Onda ga smanji bolje. I zašto mi onda imamo povećanje tih boleština u zadnjih 30 godina? Upravo zbog toga, zato što je se sve kako se kaže to na srpskom? Industrializacija. Totalna industrializacija i znači procesiranje hrane. To je najveće zlo na svijetu. Svaka hrana koja je u nekom procesu, eto sad ću vam dati primjer jedan, procesirana hrana. Je li volite namaske za sendvič, na primjer? Da. Ko ne voli, na primjer, salamu, neku tamo, vamo. Ako ćete je kupiti u plastici gotovo, prekrsti se jedno 5 puta prije nego što pojedete to. Možete vi jednom to pojesti. A šta vi jedete u stvari? Znaš kako se to pravi, to meso? To se baci u jednoj ogromnoj bazenu sa hemikalijama i to meso tu ostane. I znaš kad izađeš, kad budeš previše u vodi i kad krene kad se onako smežura. Korat. To je to što jedeš. Znači, to je čista bolest, to što se jede. Onako nafiluje se, postane... Nafiluje se i onda ga nabubaju sa vodom, našpricaju ga. Znači, strogo trebamo izbjegavati procesiranu hranu i vratiti se onoj našoj staroj tradiciji. Posadi, uberi šljivu, jagodu, borovnicu, krompir iz bašte, i druge, luk. Nemojte prskati, to jedite i ostaćete zdravi. I pored toga, ako imate šansu, malo da posvetite vrijeme na prirodnu, eterična ulja koji su koncentrat čisti, ja to moram ipak da ponavljam, jer ja sam to govorio 5-6 puta, ali ljudi zaboravljaju, 3 mjeseca, 3 godine prođe i ti kažeš to jednoj ženi, imao sam primjer neki dan. Mislim da je sada pravi trenutak da pustimo snimak žene iz Švajcarske,
ta žena koja će dati sad izjavu, ona je mene kontaktirala negde prošle godine, ja mislim da je bio neki mjesec, septembar, oktobar, nije bitno. Žena me zove, jako tužna, kaže dobila sam analizu, krvna plazma, imam rak krvne plazme. Da li postoji neka šansa ili neka mogućnost da se ja tretiram sa tim vašim uljima? Ja sam joj rekao, ja ne mogu ništa da tvrdim, niti želim da vam stvaram pogrešnu sliku, ali imam dovoljno dokaza i iskustava sa drugim ljudima da to stvarno pomaže u borbi protiv takih teškoća. Žena je ovako, ja sam joj rekao, čak možete paralelno to da koristite ako ste već u bolnici ili ako ste već pod nekom hemoterapijom ili bilo šta, paralelno možete... Pa ne, pa tako i treba, bre, usput. Da, usput možete koristiti. I šta je meni rekla žena? Kaže, ne, Sale, ja ću, prvo imam 2 još terapije, alternativne terapije pred te hemoterapije koja je planirana nakon nove godine, jel? Negdje, otprilike u martu, aprilu. Ako markeri raka ne budu spali, naravno idem na hemoterapiju. Ako budu spali, ja ne moram da idem na hemoterapiju. Tako da je ona krenula sa 2 alternativne tretmana i nije željela, namjerno nije željela da meša moja eterična ulja, nego je specifično željela da sačeka da vidi šta joj u stvari najbolje pomaže. Do oktobra mjeseca, do novembra mjeseca, do decembra mjeseca je uzimala je 2, ona će vam poslije reći koja su to 2 tretmana, i od 5. decembra 23. godine do 5. marta i do današnjeg dana je koristila eterično ulje od smilja i eterično ulje od slatkog pelina. Izutra na prazan želudac bi koristila 2 do 3 kapi na kašiku kokosovog ulja, pojela bi to i pila bi čaj od kamilice ili od koprive ili tako neki čajevi bez... Preko dana bi se masirala, uzimala bi neko noseće ulje i cijelo telo bi izmasirala sa još dodatno 3-4 kapi sad smilja i artemizinina preko cijelog tijela. Navečer pred spavanje bi koristila ponovo 1 kašiku kokosovim uljem i 1 do 3 kapi smilja, Helichrysuma italicuma. To je koristila 3 mjeseca, nakon 3. mjeseca je dobila rezultate i sad ćete vidjeti kakvi su rezultati. Pozdrav svima, drago mi je da vam danas mogu svoju životnu priču ispričat, ja bih je čak nazvala čudesnom pričom. Zovem se Marijana, 51 mi je godina i živim u Švicarskoj, inače sam porijeklom iz Hrvatske. Prije točno godinu dana dobila sam dijagnozu raka i to raka krvne plazme koji se zove smoldering myelom. Taj rak kasnije prelazi u kosti pod nazivom multipli myelom i rak je zločudan, liječnici su mi dali 5 do 10 godina života. Naravno, poslije toga šoka rekla sam sama sebi ne mogu se pomiriti sa tom dijagnozom i odmah sam počela rešerširati. I prvo što sam onako za sebe našla to je bilo brojsov sok koji sam pravila redovno sa svježim povrćem i to pila 2 puta na dan. Kasnije sam našla Budvigov doručak koji sam također pravila skupa sa sokom i poslije toga sam naišla na YouTube-u na sve te video od Saše Kalema i Smilje. I to mi je onako baš bilo fascinantno i odmah sam rekla želim sve da pregledam te videe i sve da saznam o tom smilju. I kao što sam na početku rekla, stvarno se čudo desilo. Ja sam počela uzimati to smilje od 12. mjeseca. Dijagnoza je znači bila u 3. mjesecu prošle godine, točno prije godinu dana. Tad sam od 6. mjeseca, znači 3 mjeseca koristila taj sok. Poslije toga od 9. mjeseca sok i Budvigov doručak i onako stanje je bilo stabilno. Ali, kao što sam rekla, ja nisam se pomirila sa tim da bude samo stabilno, još sam vjerovala u čudo i stvarno se čudo desilo kad sam od 12. mjeseca počela uzimati smilje i slatki pelim od Saše Kalem
I rado bih podijelila sa vama moje rezultate koje ćete sada vidjeti na aplikaciju od kantonalne bolnice u Lucernu na aplikaciji. Znači čitavi onaj tok sa krvnom slikom, sa tim lambda i kapa koji su kod mene bili znači strašno visoki i vidjet ćete od 12. mjeseca koje se čudo desilo. Evo, lijep pozdrav svima i prijatno. Evo, to je ta moja aplikacija gdje se vidi znači svi ti rezultati koje sam redovno radila svaka 3 mjeseca. I ovdje u ovom rezultatu možemo da vidimo znači maltene čitavu godinu. Evo, zadnji puta je bilo to prije nego što sam koristila to ulje 6.12. Evo da pokažem, znači to su sve te kontrole svaka maltene 3 mjeseca. Na početku je bilo malo redovnije, a kasnije je bilo, evo, tu se vidi 3., 6., 9. i 12. mjesec. I sad da pogledamo dalje. Tu se vidi, evo, to su te lambda i kapa koje su jako povišene, ali da pogledamo to od početka. Znači ta lambda, ona je bila 266 u 3. mjesecu i to je počelo stvarno da skače gore. Evo i tu drugi nalaz, znači 18, pa onda 25, 29. Ovaj dio je pogotovo važno zbog kemoterapije, znači kad ulazi u sljedeću fazu. I tu se vidi da znači poslije toga Brojsovoga soka i Budvigovog doručka, kad sam završila sa tom terapijom, to je bilo to stanje kod te ovako fraje kapa 262, a ovaj kvocijent lambda je bio 21,48. Ovdje se vidi šta je sve dopušteno, koja je normala. Ovdje 19,40, znači ja sam imala 262. Ovdje 1,65 je maksimalno dozvoljeno, ja sam imala 21,48. A sad da pogledate moje čudo. Od onog dana kad sam počela uzimati smilje i pelin, znači moja sljedeća kontrola je bila 5.3.24. A pogledajte sad ovo. Evo. 63 i 5,15. Znači čudo neviđeno. Ostala je samo još 1/4 maltene. Ovo drugo je sve nestalo u roku od 3 mjeseca. Šta kažete na ovo? Pazi, meni je jako drago kad svi mi znamo kako je lepo kad ti sve funkcioniše, kad si zdrav. Da. Znaš, i toliko mi je drago zbog nje. Apsolutno. Ja, na primjer, ja sam isto počeo pre 7 dana, tako nešto, ali ja sipam u čašu vode, 2-3 kapi. To sam počeo da primenjam i da vidim, neke, mada ja super osjećam, ja sam zdrav, ali nema veze preventivno. Probaj da ljudi krenu preventivno, nikad ne bi možda ni došlo do bolesti. Upravo tako. Što upravo tako, jer ti opet vraćamo se krvni sudovi i krvna plazma i krvna slika koja je najbitnija. Zato i zdravnica. Da okupljamo zdrave ljude kako se ne bi nikada... Da, bit će tu prilika, daj Bože, eto, što pre da otvorimo taj prostor i ja mislim da neće predugo trajati dok nađemo... Nećemo žuriti lagano da nećemo žuriti, to da bude... ali ja želim da požurim jer prošlo je 4 godine, Boga mi, i ljudima je stalo do toga i eto, što pre ja ću se potruditi maksimalno da, ne samo u Srbiji, nego također u Mostaru gdje je naša destilerija. Pored destilerije želimo da otvorimo tu neku vrstu banje, spa, gdje ćemo imati, jer mi imamo taj hidrolata, to sam eto kao zadnju informaciju pa vidi da li je to sad interesantno ili ne da se spomene u ovom intervju. Imamo hidrolata od smilja
koje se pokazalo jako dobro u borbi protiv psorijaze i kožnih obolenja, tako da ćemo napraviti banje i ovdje ćemo imati rezervar. I ovdje ćemo doneti malo hidrolata, Saša. Da, da, mislim, morat ćemo cisternom da ga ovamo došlepamo, jel? Mi zapravo imamo više ideja, znaš, mi želimo da stvorimo tu čudnu šumu, tako je. Gde ćemo te šume urediti tako da se ljudi šetaju kroz te šume i da dišu čist kiseonik. Tako je. Imamo mi ovde raznih stvari, ne znam, moglo bi čak biti čak i to jahanje gore, na primjer, ovde, tu baš kod tebe da bude povratak u prirodi. To da će ljudi moći da to testiraju, može ti hidrolati, da zapravo napravimo jedan prirodni spa, ono što bi zaista rekao Blumenau, sad ga pozdravljam ovom prilikom, zdravnica. Tako dobra reč. Tako je. Idem da budem zdrav. Da, a s druge strane imamo dodatno ozbiljna istraživanja i naučne dokaze, što je meni cilj da uredimo to u jednom procesu na primjer, za par godina, da možemo reći, šta smo postigli? Postigli smo, na primjer, da ministarstvo ima preventivno ministarstvo zdravlja. Zamisli to, preventivno ministarstvo zdravlja. Pre nego što uđeš u neku boleštinu, ti si već okej. Jer našao si novi način života, nove navike. Jako je bitno, ljudi, da promenite navike, da prestanete da jedete šećere bele. To moram da kažem, stvarno, svakom čoveku, jel pijete kafu? Da, pijem sa šećerom belim. Pa nemojte piti šećer beli. To je ugrožava krvne sudove. Ili barem pomalo. Znaš, ne treba preterivati. Ne može i kafa s šećerom i posle čokolada. Pa možete crnu čokoladu. Ako hoćete da zasladite kafu, uzmite crnu čokoladu, kakao, 90% kakaova, pomešate sa kafom, imate slatku kafu. Med ili, na primjer, stevia, imate na razne načine na koje možete zasladiti tu kafu. Eto, ako pijete sa mlekom, uzmite, na primjer, mleko od kokosa ili od zova. Ono je već slatko, prirodno slatko. Dodate i ne morate mešati. To je čisto navika. Vidi, meni je to toliko drago što ćemo mi krenuti u tu realizaciju, jer zapravo najbolja borba za to nešto bolje je upravo da ti to razviješ i da ljudi samo inicijativno dolaze. Tako je. Turizam praktično, znači turizam. Da. Ne moraš ti, znači, da nikog tu moliš, dođi, brate, da živiš na selo, pusti, ne. Ljudi će sami dolaziti. To je suština. Znači, nema ništa da ti nekog teraš na nešto. Ne. On treba da čuje da je tu nešto prelepo i da dođe. Sasvim prirodno i da uživa. Zamisli kad su mene zvali preko 100.000 ljudi preko interneta, preko ovih priča, podcast, intervju. Zamisli kad bi što bi rekla neka žena koja me je videla, još je bolje kad ja vas upoznam, kad vam dam ruku, kad vi meni dajete, to ostane mi u mozgu, znači zapamtim to što ste mi rekli. A ne kao ona žena što je, na primjer, ja pre 3 godine je pošaljem poruku, znaš, ako imate bol akutni na ramenu ili bilo gde, namažite 3 kapi, ne morate se ni masirati, samo namažete to i gotovo. Nervni sistem će vam se opustiti i bit će vam bolje. Nisam znala, zaboravila sam, znaš, zaboravila si. Kako si zaboravila tako nešto, razumiješ? Ma da. Hoću da kažem da kad budemo imali mesto, fizičko mesto, to će biti jedno veliko blago i od velike važnosti za naš narod. I vratit ćemo tu neku našu tradicionalnu kulturu i neke običaje koje su istinske običaje. Apsolutno. Hvala ti puno što si bio moj gost, moj budući komšija. Najbolji si u medijskom prostoru, najiskreniji, među najiskrenijim, ima tu još dobrih ljudi. Ima dobrih. Ali hvala Bogu što postojiš. Božović, nosiš se sa tvojim imenom. Večno sam ti zahvalan. Ja sam Kalem, ja sam pokretač Kalem koji će što više da vrti priču i da energiju stvari, da otvori oči. Da spaja. To je točno Kalemi. Kalemi, jeste, da. A ti si Božović, tako da, eto, tvoja reč u Božje uši. Apsolutno. Bog je sve, što kažeš. Jeste. Pozdrav, dobri ljudi. Pozdrav.